coba aja. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like video gua, karena gue juga kan baru belajar YouTube. Oke, makasih ya kawan-kawan, semoga kalian terhibur dengan video saya. Saya coba untuk nge-push di rank ini. Saya masih grandmaster, saya masih lumayan belajar. Oke, noskop saya di rank 55 top lokal. Coba saya pengen buat top lokalnya hidup di menu. Oke guys, kita saksikan. Wah, di tim dia ternyata ada Lunox sama hero bangu namanya Glenger. Cukup membuat apa disebutnya, saya lumayan kagum dengan apa timnya dia, karena dia pakai max pen-nya 2. Ya cukup, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia memakai MM2 juga, yang penting dia itu bisa mainnya semua. Percuma karena kalau pakai MM2 tapi nggak bisa. Oke guys, kita mulai saja di pertandingan saya. Pertama kita harus membeli Hunter Knife. Hunter Knife itu karena kan gue pakai namanya ini apa? Gue pakai itemnya, gue pakai spellnya Retribution, ya gue harus pakai itu. Kalau nggak gitu lama juga kok buat gue farming. Oke guys, wah Johnson udah mulai maju guys. Oke guys, sekarang gue mau nyoba farming ya. Nyoba farming di sini. Oke. Kenapa enaknya gue pakai moskop? Karena di moskop itu ada stun. Masuknya dia stun itu gimana ya contohnya? Dia mampu untuk memberhentikan sejenak aktivitas si musuh, tapi kita masih bisa nyerang ya. Itu namanya stun. Wah, ternyata dia AFK. Kayak gini nih ngapain main coba kalau emang AFK. Aduh guys, maaf tim gue ketemunya tim bodoh, nyusahin kayak gitu. Ngapain dia main Mobile Legend kalau kayak gitu? Oke, Sannya nih gue salut sama si San. Sepertinya Sannya lumayan jago juga. Oke guys, kita masih proses untuk bikin semua item itu terbeli dan baru gue berani nyerang. Karena kalau masih kayak gini masih lembek, namanya gue pakai hero model MM, tahu sendiri lah MM kayak gimana. Wah, Johnson AFK, semua aja AFK tim gue. Biar gue sendiri yang mainan gitu ya, hapus tower sendiri, apa sendiri. Sayang sekali gue dapet tim noob bray. Ya Allah, aduh bagus lah. Penting tower bentar lagi hancur, gak apa-apa, masalah.
Ya guys, jadi beginilah namanya make moskop. Kalau udah ditabrak sama namanya Johnson nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya sudahlah, kita next aja ini. Sekarang Johnsonnya AFK. Salut banget sama Johnson. Johnson ngapain main sih kalau AFK? Musuhnya udah sampai turtle saja, kita belum dapat apa-apa. Struggle and resistance are useless. I long for peace in the heart. Your team destroyed a turret. Bagus, San. Gue salut gaya main lo, San. Initiate retreat. Launch attack. You destroyed a turret. Enemy killing spree. Aduh, Johnson ini nyusahin. Teman-teman gue kenapa nggak ada yang bantuin kesini? Mau gimana dah? Johnsonnya AFK ini. Biasanya kalau AFK kayak gini setelah udahan game pasti dilaporin. Karena ngapain juga dia main kalau misalnya AFK. Oke guys, tetap fokus. Gua tetap mau nyoba. Wah, dia benar-benar AFK. Sengaja kayaknya dia. Musuhnya juga ada sih satu AFK. Our turret has been destroyed. Turtle resurrecting soon. Your team destroyed a turret. Sorry nih, anjir. Kayak gini nih, gue dapet tim yang noob kayak gini nih, anjir bisa mainnya. Lihat aja nggak ada yang bantuin gue sama sekali maju. Nih, seenggaknya lu jagain tower tengah tuh. Fuck man. Ngapain itu coba kayak gitu Argus? Tawan dia harus dibunuh dulu baru bisa ngeluar. Cara main apa kayak gitu? Hayabusa mikirin diri sendiri, farmingnya terus farming. Kumah. Sorry banget dah main kayak gini. Capek main gini, capek. Kok enggak? Oke lah, yang penting gue mau coba ngepush sendiri. Gue nyoba ngepush sekali aja berhasil. Ngapain tarter sedangkan lu goblok mana? Tuh, cukup matre bre. Struggle and resistance are useless. An ally has slain the turtle.
Main kayak gini apa sih kan? The spear of destiny hit me and will hit you. Struggle and An ally has been slain. Apa coba? Aduh, mainnya kayak gini mending gak usah main. everyone changes. So do I. Oke, tuh bantu gua. You have been slain. Okay. An enemy has been slain. Frustasi gue dapet tim kayak gini, anjing, dapet timnya kayak gini banget. Johnson, kamu ini gimana main tapi kamu mukul diri sendiri. Initiate Okay. retreat. Kita tuh itu, nah Mianya mati bisa. Slain. Ally Belum has pakai mati, been slain. belum pakai Enemy mati. has been slain. Di sini yang menurut gue pro ya Sannya aja nih. I long for peace in the heart. Oke, biar bisa di-push sama minion. Oke, sekarang gue mau coba nge-push. Udah mulai lumayan nih item gue, baru jadi si apa namanya I've already buat felt heal lagi kayak An next ally year. has been slain. Biarin aja, biarin minion maju dulu aja. I long for peace in the heart. An enemy has been slain. The spear of destiny hit me and will hit you. Your team destroyed a Oke, terus. turret. Killing Ah, terus. spree. Gitu dong main mah. Dari tadi buset gue sampai gondok dapetin kayak gini. Mana nih minion? Initiate retreat. Bagian Request kan gue masih backup. kayak dulu untuk pertahanan juga. An ally has been slain. You have slain an enemy. Yang ini lah baru belajar namanya juga pakai mouse. Kenapa itu ngumpet di situ si Argus PA yang dasar. Tengah lagi gua nggak ada yang Spear lihat. of destiny hit Oh me alah, and will hit you. An ally has slain Lord. like kasa like mas. Johnson apa sih itu yang mau dimau dia? An ally has been slain. Initiate retreat. Gak mau gua Death is biarin. quiet. Launch attack. Launch attack. Fate is so unfair. You destroyed a Oke, turret. sekarang mau nge-push tower. Launch attack. Woi, ini woi. Double Oke kill. guys. Johnson Your apaan team sih? destroyed a turret. Nggak bagus. Everyone changes. Johnsonnya aneh. You destroyed a turret. Oke, sekarang gua aja nih mau nge-push. Enemy has been slain. Biar gimana caranya biar bisa menang. Oke kawan-kawan. Thank you for watching this my video. Oke, thank you.